रहीम, मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का मौजू है कि कोड़ों की सज़ा है क्या, कोड़े कैसे लगाए जाते हैं, कहां पर लगाए जाते हैं और कोड़े कौन लगाता है, क्या कोड़े बार बार लगाए जा सकते हैं, क्या कोड़े वक्फे वक्फे से लगाए जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे सदा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के मौजू की जानिब। जब सज़ाए कैद के साथ साथ कोड़े मारने की सज़ा भी दी जाए तो सुर्ख रोशनाई से रजिस्टर रिहाई में उस रोज़ के सफ़ा में जबकि कैदी मुतलका को कोड़े लगने हैं का इंदराज कर दिया जाएगा। अगर ऐसी तारीख का यकीन ना हो तो अपील की जा रही है तो 2 या 3 पेशगी इंदराजात कर दिए जाएंगे जो इस बात की यकीन दहानी के लिए होंगे कि कैदी मुतल्लका को ठीक वक्त पर कोड़े लगाने को लाया जाएगा। इसमें एक तरमीम की गई है। झैली कायदा है 1981 की तरमीम में तमाम सूबों के लिए दर्ज अल्फाज को बढ़ाया गया है। कोड़े मारने का तरीक़ाकार वही होगा जो कोड़े लगाने के आर्डिनेंस 1979 और कोड़े मारने के कवायद 1979 में मुकर्रर किया गया है। कोड़े लगाने का आर्डिनेंस 1979 और कोड़े लगाने के कवायद सिंध, पंजाब, सूबा सरहद और बलूचिस्तान 1979 के तहत तरीक़ाकार के मुताबिक लगेंगे। कोड़े वार्डर लगाएगा, उसके लिए डॉक्टरी तस्दीक, सख्त सर्दी, सख्त गर्मी के मौसमी हालात, मुजरिम की जिस्मानी कैफियत, हालत, ख़वातीन की ज़चगी और उनके मखसूस अय्याम, औरतों की मखसूस बीमारियों समेत तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखा जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि मुलज़िम को कोड़े लगाने हैं या नहीं लगाने। मुकर्ररा तरीके से मुकर्ररा छड़ी से मर्दों को मुकर्ररा तौर पर खड़ी और औरतों को बैठी पोजीशन में कोड़े लगाए जाएंगे, यानी मर्दों को खड़ा करके कोड़े लगाए जाएंगे और औरतों को बैठी पोजीशन में कोड़े लगाए जाएंगे। अब कायदा नंबर 53 है सिर्फ कोड़े लगाने की सज़ा पर अमल। जब मुलज़िम को सिर्फ कोड़े लगाने की सज़ा दी जाए और दूसरी कोई सज़ा मौजूद ना हो तो ऐसी जगह और ऐसे वक्त पर दी जाएगी जिसकी अदालत हिदायत दे। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम के बाद अब कोड़ों की तमाम सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। बहरकैफ अदालत में सिर्फ कोड़े लगाने की सज़ा के मुकदमात के बारे में किसी भी तरह उन पर अमल को मौखर करने का नहीं कहती, जबकि सज़ा याब शख्स अदालत के लिए तसल्ली बख्श तौर पर ज़मानत नहीं मुहैया करता कि वो इस मकसद के लिए बाद में पेश होगा। ऐसे कैदियों के बारे में जो जेल में सिर्फ कोड़े लगाए जाने के लिए मुक़य्यद हुए हैं तो उन्हें ये कोड़े वारंट में बताए गए वक्त पर ही लग जाएं। अगर वारंट में कोई वक्त मुतय्यन ना किया गया हो तब सज़ा जिस कदर जल्द मुमकिन हो देनी चाहिए। ये हकीकत के कैदी जेल के अफसरान को ये इंदिया दे कि वो अपील करना चाहता है, उन्हें यह सज़ा मौखर करने का जवाज़ नहीं बनती है जब तक अपील ना हो जाए या स्टे ग्रांट न कर दिया जाए। अब है कि सज़ाए कैद के साथ कोड़े लगाने की सज़ा पर अमल दरामद, ये बड़ा अहम है, समझिएगा। कायदा नंबर 54 है। जब किसी शख्स को सज़ाए कैद के साथ कोड़े लगाने की सज़ा भी दी जाए तो सज़ा के ऐलान से 15 अय्याम तक कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, या जब उसी अरसा में अपील दायर कर दी गई तो अदालत अपील से सज़ा की तौसीक होने तक कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। अगर 15 रोज़ में अपील के किए जाने के बारे में कोई इतला न मिले तो भी कोड़े लगाए जाने से पहले सुप्रिटेंडेंट इतना मज़ीद अरसा गुजारेगा जो कि अदालत अपील से उसे आमतौर पर सज़ा की तौसीक की इतला मिलने में लगता है। इस कायदा के तहत मुकर्रर करदा अरसा गुजर जाने के बाद कोड़े लगाया दिए जाएंगे जबकि ऐसा करना मुमकिन हो, और अगर अपील की गई हो तो अदालत अपील से सज़ा की तौसीक हो जाने के हुक्म की वसूली के बाद ये सज़ा अमल पजीर होगी। कोड़े सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में लगाए जाएंगे, इल्ला ये कि जज या अदालत मजाज खुद अपनी मौजूदगी में कोड़े लगाने का हुक्म दे, यानी अगर अदालत कहती है कि वो भी मौजूद होगी तब कोड़े लगाए जाएंगे तो फिर जो है डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो
جو ہے وہ انتظار کریں گے، ادروائز کوڑے جو ہے وہ لگا دیے جائیں گے۔ اگر سزا پر نظر ثانی کے لیے ہائی کورٹ میں مزید اپیل دائر کر دی جائے تو کوڑے لگانے کی سزا میں دیر نہیں کی جائے گی جب تک کہ اعلیٰ عدالت جو ہے وہ سٹے گرانٹ نہ کر دے۔ اگر وہ سٹے دے دیتی ہے، حکم امتناعی جاری کر دیتی ہے، تو پھر سزا پر عمل درآمد، کوڑوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ اب سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوڑے کیسے لگائے جائیں گے؟ 16 سالہ یا اس سے زائد عمر کے قیدی کی صورت میں کوڑے ڈنڈے، اسے راٹن کہتے ہیں، کے ساتھ لگائے جائیں گے جو 1 میٹر اور 21 سینٹی میٹر لمبا ہو، 2 ملی میٹر موٹا ہو، اور 16 سال سے کم عمر کے قیدیوں کے لیے اس سے بھی کم وزن کے ڈنڈے سے کوڑے لگائے جائیں گے۔ 16 سال یا زائد عمر والے افراد کو 30 سے زائد کوڑے نہیں لگیں گے۔ 16 سال سے کم عمر کے قیدیوں کو 15 کوڑے تک لگائے جا سکتے ہیں۔ قیدیوں کو لنگی کے لیے ایک پتلا کپڑا فراہم کیا جائے گا۔ یہ ایک جراثیم کش محلول میں بھگویا ہوا ہوگا۔ اسے استعمال کے بعد پورے جسم پر جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔ کھینچ کے کوڑے لگانا، جس سے جسم پر گوشت میں کٹ آ جائے، بالکل نہیں کیا جائے گا۔ کھینچ کے جو ہے وہ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ صوبہ سندھ نے بعد میں ترمیم کی، انہوں نے کہا ہے کہ کوڑے ایسے ہی لگائے جائیں گے جیسے میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ 1979 کے قواعد میں کوڑے بیان کیے گئے ہیں، کوڑے مارنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ کوڑے لگائے کہاں جائیں گے؟ قاعدہ نمبر 56 ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوڑے صرف اور صرف جوتوں پر ہی لگائے جائیں گے، انہیں سرے عام نہیں لگایا جائے گا۔ کوڑے لگانے کے وقت سپرنٹینڈنٹ جیل موجود رہے گا۔ کوڑے قسطوں میں لگائے جا سکتے ہیں، یعنی 15 کوڑے 7 کوڑے اب لگا لیں، 7 کوڑے 3 دن بعد لگا لیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ دفعہ 393 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت نہ تو کوڑے قسطوں میں لگ سکتے ہیں اور نہ ہی مندرجہ ذیل کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ یعنی مندرجہ ذیل میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں خواتین ہیں، اس میں مرد جنہیں سزا موت ہوئی ہو یا عمر قید کی سزا ملی ہو، یا 5 سال سے زائد سزا والے، وہ مرد جنہیں عدالت 45 سال سے زائد عمر کا قرار دے دے، پھر انہیں بھی کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 58 ہے، میڈیکل آفیسر کوڑے کھانے کی اہلیت کی تصدیق کرے گا۔ یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ میڈیکل آفیسر کوڑے لگانے کی سزا پر عمل درآمد سے پہلے یہ تصدیق کرے گا کہ قیدی کوڑے کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں بھی، یا قیدی کوڑے کھانے کے دوران فوت تو نہیں ہو جائے گا، مر تو نہیں جائے گا، موت کے منہ میں تو نہیں چلا جائے گا، صحت مند ہے، کوڑے کھا سکتا ہے، تو پھر میڈیکل آفیسر جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے گا یا اجازت دے گا کہ جی اس کو کوڑے لگ سکتے ہیں۔ ادروائز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ لکھ دے گا کہ یہ قیدی کوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوڑے نہ لگائے جائیں، تو پھر وہ کوڑے جو ہے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ اگر کوڑے لگانے کے عمل کے دوران میڈیکل آفیسر یہ تصدیق کرتا ہے کہ قیدی کی صحت کو بقایا کوڑے کھانے کے اہل نہیں رہی، تو کوڑے لگانے کے عمل کو فوری طور پر روک دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک قیدی کو کوڑے لگانا شروع کیے گئے ہیں اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ دوران کوڑے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کا ہوش سانس اکھڑ گیا، واپس نہیں آ رہا، تو میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ان مزید کوڑے جو ہے وہ جاری رکھنے سے انکار کر سکتا ہے، چونکہ زندگی جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بات کہ اگر کوڑے نہیں لگائے جاتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک عدالت نے جو ہے وہ سزا دی کوڑوں کی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، یا کوڑے لگائے جا رہے تھے تو اس دوران وہ بے ہوش ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ مزید کوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے گا؟ پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ یہ قاعدہ نمبر ہے 59۔ جب کسی بھی صورت میں کوڑے لگانے کی سزا کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر عمل پذیر ہونے سے روک دیا جائے تو معاملہ فوری طور پر اس مجسٹریٹ کو رپورٹ کیا جائے گا جس نے یہ سزا نافذ کی تھی، اور قیدی کو اس وقت تک تحویل میں ہی رکھا جائے گا تاکہ متعلقہ مجسٹریٹ اس کی سزا پر نظر ثانی نہیں کرتا، مگر اس امر کی اجازت نہیں کہ سزا کو اس وقت تک ملتوی کر دیا جائے جب تک قیدی اسے برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔
मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 394 और 395 के तहत कोड़े लगाने के लिए बुनियादी तौर पर मेडिकल ऑफिसर या अदालत बजाज सज़ा को देखना है कि मुजरम ये कोड़े बर्दाश्त कर भी सकता है या नहीं कर सकता, सज़ा के दौरान बकिया कोड़े खाने का अहल नहीं, और अगर ऐसा हो तो अदालत कोड़े मारने की सज़ा को उसी के बराबर सज़ाए कैद में बदल सकती है जो 12 माह से ज़ायद ना हो, या जुर्माना कर सकती है जो 500 रुपये से ज़ायद ना हो। और अगर कोड़े लगा दिए जाएं तो कायदा नंबर 60 यानी 60 इस बात की कि कोड़े लगाए जाने की तस्दीक को वारंट पर तहरीर किया जाएगा। जब कोड़े लगा दिए जाएं तो सुप्रिटेंडेंट एक तस्दीक नामा की तहरीर से कि इस वारंट पर ये लिखेगा, सबत करेगा कि जिस पर उस सज़ा पर अमल दरामद की तारीख भी रकम होगी, वो सुप्रिटेंडेंट लिखेगा कि सज़ा पर अमल दरामद कर दिया गया है, उसकी वजाहत लिखेगा, टाइम लिखेगा जिस वक्त उसको कोड़े लगाए गए, उसकी पूरी डिटेल लिखेगा। उम्मीद है आज का मौजूद आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक इस्तदा और भी आजकल मैं कर रहा हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं। अगर ये मौज़ूआत आपको पसंद आ रहे हैं, आपके जहन में सवाल उभरते हैं, तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, और बराह रास्त मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। 0301 784 8013 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं, हम आपको उनके जवाब देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।